Good morning. MP audio standard na AX3000. Price nito dong magkano? 25. 25,000. Ilang watts to? 3,000 watts. 3,000 watts. Kung ano yung model, siya na yung watts dyan. Okay. Pure copper. Opo, pure copper. Ayan, pure copper na po. Haba oh. 168 box supply. 168 ang box supply sa dalawa, tatlo. Uy, mahaba talaga oh. Kulang-kulang 4 na dangkal. Yun. Nico Sibunga ng San Jose Antique. Ito na po yung audio standard mo sir, AX3000 na power amp. Nico Sibunga. Yo sir ha. Dumi ng kamay ko. Dami pintura. Ayan, yan. Ito naman. Yan yun, binit-bit oh. 3,000, 3 pala. 18. Kaya pumalo ng 200, you know? All mo. Oo. Ball na yan, oh. Bungol sa video po yan, pag ganyan kalakas yung low. 200 na eh. Oo. Oh, laksa mo pa nga yung volume mo. Oo. Kaya talaga pumalo 200. 25 no price? 25. Sir, Miko Sibunga ng San Jose Antique. Yan po sir, power amp po AX3000 pure copper. At syempre 3,000 watts per channel po yan. 168. 168 box supply.